बुखारी शरीफ से 10 तालिब इल्मों ने सही बुखारी का सबक साथ से पढ़ा और जो मदरसा का निसाब है, मुकर्रर निसाब है वफाकुल मदारिस सल्फिया का, उससे उन्होंने शहादतुल आलमिया की अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री ली है। उन दोस्तों की, उन साथियों की दस्तारबंदी अभी हो रही है। इसके साथ साथ पिछले साल के भी 14 बच्चे थे जिनकी दस्तारबंदी कुछ वजूह की बिना पे नहीं हो पाई थी, वो भी अभी इंशाअल्लाह हज़ारवी साहब इन 24 बच्चों की दस्तारबंदी करेंगे। अब मैं उनको फ़र्दन बुलाता हूँ। मोहतरम जनाब अब्दुर्रशीद हज़ारवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला उनकी दस्तारबंदी फरमाएंगे। उसके बाद शोभा कुतुब के जो बच्चे हैं उनकी रुमाल पोशी, रुमाल बंदी की भी तकरीब होगी। उसके बाद अगर मोहतरम जनाब रईसुल जामिया हज़रत हाफिज़ मकसूद अहमद साहब अपना कलीदी और अपना जानदार तारफ़ी खिताब भी आपके सामने पेश करेंगे। मैं दस्तारबंदी वाले तलबा के नाम ले लेता हूँ, अभी जिक्र कर देता हूँ। दोस्त अगर इधर से आएंगे तो इधर से नीचे उतर जाएंगे, अगर इधर बैठे तो फिर इधर से, ठीक है। इधर से दोस्त आ रहे हैं, तशरीफ़ लाते हैं। इस साल जामिया से फारिग होने वाले, शहादतुल आलमिया की सनद हासिल करने वाले मोहतरम जनाब हाफिज़ एहसानुल्लाह आसिफ। दो साथी बैठे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कलीदी बयानात तो अभी शुरू हो रहे हैं। ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दो साथी वालिदैन तशरीफ़ लाए हैं। ये आपका सरमाया है, आपका मुस्तकबिल है। इन्होंने इंशाअल्लाह आपकी मसाजिद को जाके, आपके दीनी मदारिस को जाके, आपके दीनी वो दर्सगाहों को जाके आबाद करना है। इनकी हौसला अफजाई के लिए बज़ाहिर कुछ लोग समझते हैं कि ये टाइम पास होता है, टाइम का ज़िया होता है। ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम के दरमियान भी किया जाता है। दो साथी जैसे मोहब्बत से बैठे हैं, तशरीफ़ रखें। अब तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद कमर सखावत। ये ऐसा खुशनसीब तालिब इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले जिसका सऊदीया की मजमा यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, कमर सखावत। अब तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल हई यासीन। उनके बाद एहसान इलाही ज़हीर। उनके बाद है हाफिज़ मोहम्मद इकराम अंजम। उनके बाद हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा सुबहानी। हाफिज़ उस्मान फारूक फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। लुकमान फारूक अदबी जड़ावाले से ताल्लुक़ है। उनके बाद मोहम्मद इसहाक़ कमालिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हाफिज़ शकील अहमद हज़ारवी एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके बाद तशरीफ़ ला रहे हैं अवैसुर रहमान, हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मुनीर अहमद शाकर साहब के फर्जंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी मदीना यूनिवर्सिटी में परसों दाखिला हुआ है। अवैसुर रहमान। उनके बाद है मोहम्मद नदीम, जहानिया से ताल्लुक़ है। उनके बाद है एहसानुल हक, कंजवानी से ताल्लुक़ है। नदीम, एहसानुल हक। इनके बाद है तनवीर अब्बास टोबाटेक सिंह से। उनके बाद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान कमालिया से। उनके बाद है ज़ियाउर रहमान कोडावाला से। उज़ैर कमर लैया। मोहम्मद अरशद मामू कांजन। उमर फारूक कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं। कुदरतुल्लाह ज़िला कासूर से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्तर रहमान मामू कांजन।
मोहम्मद अब्दुल्ला मानावाला शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। उमर सदीक चीजावती से ताल्लुक़ रखते हैं। उमर सदीक किधर है? शोबा तजवीद से इस साल 8 तलबा ने शोबा तजवीद का जो मुकर्रर निसाब था उसका इम्तिहान दिया। तशरीफ़ ला रहे हैं गुलाम दस्तगीर तांदले वाला से। उनके बाद है अब्दुर्रहमान ज़िला टोबा टेक सिंह। मोहम्मद असदुर्रहमान मामू कांजन से। सैफुर्रहमान मामू कांजन से। मोहम्मद मुजम्मिल है तानलेवाला से। ये शोबा तजवीद से फारुग तहसील तलबा है। ज़ियाउद्दीन ज़िरा चतराल। मोहम्मद लुकमान है ज़िला टोबा टेक सिंह। मोहम्मद आमिर फराज ज़िला टोबा टेक सिंह से। गुज़श्ता साल भी 3 तलबा ने शोबा तजवीद से संद फरागत हासिल की। मोहम्मद वकार मसर टोबा टेक सिंह से। इनके बाद आ रहे हैं मोहम्मद तलहा बशीर ज़िला उकाड़ा से। उनके बाद आ रहे हैं मुअव्विज़ुर रहमान समुद्री से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा तीसरा मरहला तहफ़ीज़ुल कुरान का है। इसमें सन 2018 इमसाल जो अभी साल चल रहा है, इस साल 13 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह किया है। उनकी भी रुमाल बंदी हो रही है, रुमाल पोशी हो रही है। तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ आसिम शहजाद लिया से ताल्लुक़ है। इनके बाद आ रहे हैं हाफिज़ जाबिर पक्का खू। उनके बाद आ रहे हैं हाफिज़ एहसान इलाही लकड़वाला से ताल्लुक़ है। हाफिज़ कामरान खानेवाल से ताल्लुक़ है। हाफिज़ तारिक ज़िला चतराल से ताल्लुक़ रखते हैं। हाफिज़ इरफान ज़िला चतराल से ताल्लुक़ है। हाफिज़ मुदस्सिर नबी कमालिया से ताल्लुक़। हाफिज़ तलहा असलम रियाज कदीर साहब के बेटे हैं। हाफिज़ ज़काउल्लाह चौक ख्याली से ताल्लुक़ है। रियाज कदीर साहब के बेटे हैं जी तलहा असलम। हाफिज़ सुहैबुर रहमान सिला कसूर से ताल्लुक़ है। हाफिज़ मोहम्मद तहसील तांदलियावाला से। हाफिज़ मोहम्मद जुबैर पीर महल से ताल्लुक़ है। हाफिज़ अब्दुल बासित किलियावाला से ताल्लुक़ है। गुज़श्ता साल 12 तलबा किराम ने शोबा हिफ़्ज़ में कुरान पाक की तहफ़ीज़ का शरफ़ हासिल किया। अब मैं उनको बुला रहा हूँ, उनकी रुमाल बंदी हो रही है। हाफिज़ सैफुर रहमान मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ है। हाफिज़ सैफुर रहमान। उनके बाद आ रहे हैं हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ मियाँ चन्नू ज़िला खानेवाल से।
تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں حافظ محمد زید، پیر محل سے تعلق ہے۔ ان کے بعد حافظ محمد عابد، مامو کالن سے تعلق ہے۔ حافظ امیر حمزہ، پیر محل سے۔ حافظ نفیس الرحمن، کنجوانی سے تعلق ہے۔ حافظ معاویہ، مامو کالن سے تعلق ہے۔ حافظ فضل غنی، چترال سے تعلق ہے۔ ان کے بعد حافظ سمیع الحق، چترال سے۔ حافظ حفیظ الرحمن، چترال سے تعلق ہے۔ حافظ رضوان اللہ، چترال سے۔ حافظ عبد الحق، چترال ہی سے تعلق ہے۔ یہ تھے جامعہ کے وہ طلبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا اعزاز بخشا۔ یقیناً یہ بھی خوش نصیب ہے، ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں، اور ہر وہ والد خوش نصیب ہے جسے اللہ نے یہ سمجھ، یہ شعور، یہ فکر دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کرواتا ہے۔ اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، چڑھتا جا ان درجوں پہ جہاں پہ تیرے قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل ہو، وہ جنت میں تیرا محل ہے۔ اور قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ پر نور اور روشنی والا تاج ملے گا اس والد کو جو اس دنیا کے اندر اپنے بچے کو حفظ کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد والے مر جاتے ہیں، اپنے پیچھے 3 ایسے اعمال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله كله الا من ثلاث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والے مر کے چلے جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے چھوڑ کے جاتے ہیں جن کی وجہ سے قبر میں پڑے ہیں تب بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل والد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد کی ایسی تربیت کہ جو وہ نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جامعہ کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا۔ آل پاکستان وفاق المدارس سلفیہ سے، ہماری شہادت العامہ سے، الحمدللہ پورے پاکستان سے تیسری پوزیشن حاصل کی عکاشہ رشید نے۔ اگر وہ ادھر موجود ہیں تو اپنا انعام حافظ صاحب سے وصول فرمائے۔ جامعہ ان کے ساتھ ایک بھاری رقم کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اللہ کرے یہ تسلسل جاری رہے۔ عکاشہ رشید وفاق المدارس سلفیہ پاکستان سے پہلے درجہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تشریف لاتے ہیں گفتگو کے لیے حافظ محمد مقصود صاحب، رئیس الادارہ، رئیس الجامعہ۔ میں گزارش کروں گا حافظ صاحب سے کہ وہ آئیں اور بیان فرمائیں۔ بیٹا پیچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی مختصر وقت میں امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم الشان جامعہ کی خدمات کا ذکر کروں گا اور آپ کے لیے اس میں پیغام بھی ہے۔ اس لیے سب بھائیوں سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ چند منٹ تحمل سے بیٹھ کر میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و رسولنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وبعد۔ حضرات علماء کرام، ابنائے جامعہ اور معزز سامعین کرام، محبین جامعہ، معاونین جامعہ، آپ حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور اسی
मोहब्बत के नतीजे में इस अजीम गुलशन की आबियारी में आप जामिया की इंतज़ामिया का साथ देते हैं और मुआमिन हैं। हमने बहुत सारे बुजुर्गों का तज़किरा सुना है, लेकिन अपनी आंखों से अगर किसी साहिब करामात को देखा है तो वो हज़रत सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और अजीम तहरीक जिहाद के अपने दौर में अमीर भी थे, और उनके अजीम शान कारनामों में ये एक अजीम जामिया है, जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन, जिसका फैज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। इसकी खिदमात का इहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं इसलिए इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ। आप लोग इससे तावन करते हैं, आप लोग मोहब्बत करते हैं, आप खर्च करते हैं। आपको पता चले कि जो आप खर्च करते हैं उसके नतीजे में इस जामिया का फैज़ कहाँ कहाँ पहुँचता है। मुझे बल्तिस्तान में जाने का इत्तेफाक हुआ। पसमानदा इलाका है, वहाँ पर 3 बड़े मराकज़ हैं मसलक के, स्कर्दू में, गवाड़ी में और शिगर में। इन तीनों बड़े मराकज़ में जाने का इत्तेफाक हुआ तो उनके जो बानी और मुअस्सिसीन हैं उन सब ने कहा कि हमने जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन से फैज़ हासिल किया है, और वहाँ पर सैकड़ों मसाजिद हैं जो उन्होंने तामीर की हैं। और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बल्तिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुर्रहमान हनीफ हाफिज़हुल्लाह, वो भी जामिया तालीमुल इस्लाम के फारिग तहसील हैं। श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदुओं की हुकूमत है, बुत परस्तों की हुकूमत है। वहाँ से 20 तलबा मामू कांजन में आते हैं, इस जामिया से फैज़ हासिल करते हैं, और वहाँ पर अल-मरकज़ अल-इस्लामी के नाम से किताब व सुन्नत की नशर व इशात का एक अजीम शान इदारा कायम करते हैं। इस कुफरस्तान में किताब व सुन्नत की शमा को रोशन करना, इसका क्रेडिट इस जामिया को, जामिया की इंतज़ामिया को और बानिया जामिया को और आपको जाता है। आजकल अफगानिस्तान से हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। एक वो वक्त था जब इधर 60-60, 70-70 अफगानी तलबा तालीम हासिल करने के लिए मामू कांजन में आया करते थे, और आलम इस्लाम के एक अजीम स्कॉलर डॉक्टर शमसुद्दीन रहमहुल्लाह, जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में PhD की, वो जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन के फारिग तहसील। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में। और मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने ये सुना कि पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल शहर, जिला जिसको चतराल कहा जाता है, आप सब जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, इतने बड़े शहर में मसलक की सिर्फ एक मस्जिद है, एक मस्जिद। अब अल्लाह के फजल व करम से चतराल के अतराफो अकनाफ से तकरीबन 70 से ज़ायद तलबा इस वक्त आज जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन में तालीम हासिल कर रहे हैं, और जब ये वापस जाएंगे तो वहाँ पर मसाजिद और मदारस का अल्लाह के फजल व करम से जान जाएगा। आज इस तालिब इल्म ने अल-जामी सही अल-बुखारी की आखिरी हदीस पढ़ी थी सबके सामने, उसका ताल्लुक भी चतराल से है। हम अल्लाह के फजल व करम से वहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदारस और मसाजिद को कायम किया जाए। मुल्क भर में बहुत सारे इदारे मामू कांजन से फारिग तहसील तलबा और उलमा ने कायम किए, जिसकी मिसाल जामिया अबू बकर कराची है, वो इससे भी बड़ा इदारा है। उसके बानी हज़रत
प्रोफेसर जफरुल्लाह रहमहुल्लाह यहाँ से फारिग तहसील थे, और बहुत सारे इदारे हैं। और यूनिवर्सिटियों में देखें, बीसीओ प्रोफेसर और लेक्चरर हजरात तो मौजूद हैं। मेरे भाई प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं, और बहुत सारे यानी एक कसीर तादाद उलमा की इनकी ज़ेरे निगरानी बहावलपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है। आज समुद्री से एक वफद आया जिसमें सारे ही डॉक्टर थे और वो यहाँ से फैज़ याफ्ता थे। अल्लाह के फजल करम से ये फैज़ फैल रहा है और सैकड़ों की तादाद में जामिया के फैज़ याफ्तगान वो स्कूलों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं कोई हैसियत नहीं रखता, मेरी कोई हैसियत नहीं, ना मुझ में कोई इल्म है। मैंने चंद साल इस जामिया तालीमुल इस्लाम में तदरीस की है। मुझ नकारा के 5 शागिर्द इस वक्त मुख्तलिफ मदारस में और जामियात में अल्लाह के फजल करम से शेखुल हदीस के मनसब पर फायज हैं। और मेरे उस्ताद गिरामी कि जिन पर मुझे फख्र है कि मुझे इनसे शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल है, हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल रशीद हज़ारवी हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी अता फरमाए और इनका साया हम पर कायम फरमाए। ये मेरे उस्ताद हैं, इनके कितने शागिर्द होंगे जो शयूख़ुल हदीस होंगे, जो उलमा हैं, जो खुतबा हैं और जो 24 घंटे अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। आप अगर इस जामिया से मोहब्बत रखते हैं, इस जामिया से तावन करते हैं, ये जो दीन का काम हो रहा है अजर व सवाब में आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत सूफ़ी साहब सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल्लाह रहमहुल्लाह के साथ बराबर के शरीक हैं, क्या मुआविन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जामिया को बहुत सारे एजाज़ात अता फरमाए हैं। बहुत सारे इसके फैज़ याफ्तगान फारिग तहसील मदीना मुनव्वरा में, रियाज यूनिवर्सिटी में, मक्कातुल मुकर्रमा यूनिवर्सिटी में वहाँ से आला तालीम हासिल करके आए हैं। बहुत सारे स्टेज पर भी तशरीफ फरमा है और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, कारी हफीजुर रहमान साहब और भी बहुत सारे उलमा किराम हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस साल सन 2017 और 2018 में हमारे 6 तलबा को जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में, जामिया मजमा कसीम में और जामिया रियाज में आला तालीम हासिल करने का मौका मिला है। और उनका दाखिला वहाँ पर वो कुछ चले गए हैं और कुछ जा रहे हैं, और एक हमारे फर्जंद आज रियाज के लिए रफ्ते सफ़र बांध रहे हैं, इनका वीज़ा लगा और आज वो यानी सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ने ये जामिया को एहसास। आप अपने बच्चों को स्कूल में तालीम दिलवाते हैं, कितने अखराजात उठते हैं, कॉलेजों में कितने अखराजात उठते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बच्चा मिडिल पास करके आता है, दीनी तालीम भी हासिल करता है और साथ साथ फारिग होने से पहले BA कम से कम या MA भी करता है। जबकि जामिया की जो सनद है, इसकी बुनियाद पर जो वफाकुल मदारस की सनद मिलती है, वो हमारी जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके MA अरबक और MA इस्लामियात के बराबर है, वो सनद भी मिलती है। और इसके साथ साथ वो बराह रास्त BA भी करते हैं और MA भी करते हैं। मैं आप सब भाइयों से ये उम्मीद रखूंगा कि ये आपका अजीम मरकज है। अगर आप अपने बेटों को, अपने पोतों को, अपने दोतों को, अपने भतीजों को, अपने भाइयों को सिर्फ कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे, उनको एक तालीम हासिल होगी और वो आपके हकूक को भी नहीं पहचान सकेंगे। अगर आप उनको जामिया तालीम इस्लाम मामू कादिर में भेजेंगे, दुनिया की तालीम भी हासिल करेंगे और दीन की तालीम भी हासिल करेंगे। वो आपका जो एहतराम करेंगे वो दूसरा नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझको 3 बेटे दिए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मुझे जिससे फायदा पहुंचा है, जिसने सबसे ज्यादा तरक्की की है, जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जत अता की है, उसने उधर तो प्राइमरी पास किया था, आज अल्लाह के फजल करम से रियाज यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहा है। और मुझ पर
ایک پیسے کا بھی بوجھ نہیں پڑا، بلکہ وہ آتا ہے اور خرچ کر کے جاتا ہے، وہ کھلا پلا کر جاتا ہے، دوسرے بیٹوں پر میں خرچ کرتا ہوں اور وہ مجھ پر خرچ کر کے جاتا ہے۔ اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ آپ تہیہ کریں، آپ فیصلہ کریں، یہ آپ کا مرکز ہے۔ حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ صاحب کرامات تھے، اور یہ عظیم جامعہ ان کی عظیم اور سب سے بڑی کرامت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں، انشاءاللہ دونوں قسم کی تعلیم سے وہ بہرور ہوں گے، آراستہ ہوں گے، اور ہم ان کی تربیت کریں گے، ان ہیروں کو ہم تراشیں گے، اور وہ معاشرے کے بہترین فرد ہوں گے، وہ قائد ہوں گے، وہ خطیب ہوں گے، وہ مصنف ہوں گے، مقرر ہوں گے، اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوں گے۔ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ 19 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے میں اکیلا ہوں ایک ماہنامہ دعوت التوحید اسلام آباد سے جاری کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ میرے اساتذہ کی دعاؤں کا اور سرپرستی کا نتیجہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جامعہ تعلیم الاسلام اس سے فیض حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ نے مجھ کو سب کچھ جنہوں نے اس جامعہ سے وفا کی ہے۔ اب دیکھیں طالب علم ہے، وہ محنت نہیں کرتا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو نظام کی پابندی کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اساتذہ کا احترام کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ناکام ہوا ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اساتذہ کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے ساتھیوں کو اس جامعہ سے وفاداری کے نتیجے میں جو عزت عطا فرمائی وہ کسی اور دوسرے کے حصے میں نہیں۔ میں آپ سب سے امید رکھوں گا کہ آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے دوستوں کو جامعہ تعلیم اسلام کی طرف بھیجیں، یہاں پر آپ ان کو داخل کروائیں۔ جامعہ کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے، یہ چترال کا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، اس نے 8 ماہ میں، چھوٹا سا بچہ ہے، قرآن حفظ کیا۔ جب آخری سبق تھا تو اتفاق سے میں آیا ہوا تھا، تو جب میں اس سے نام پوچھتا تو نام بتلاتا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بولتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور اس کی آواز مجھے سمجھ نہیں آتی، آہستہ سے بولتا ہے۔ پھر جب اس سے کہا کہ بیٹا اب آخری سبق سنائے، تو اتنی اونچی آواز کے ساتھ اس نے سبق سکھایا کہ سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ 8 ماہ میں اللہ نے اس کو شرف عطا کی۔ 6 ماہ میں اس بیٹے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اس سال، جن کی ابھی دستار بندی ہوئی ہے۔ اور آپ نے یعنی اکاشا رشید وہ بھی جو انعام لے کر گئے ہیں، وفاق المدارس میں، جس میں ہزاروں طلبہ، یعنی پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ شریک ہوتے ہیں، ان ہزاروں طلبہ میں سے ہمارے اس ہونہار فرزند نے وفاق المدارس میں 3ری پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہاں پر بچیوں کا شعبہ بھی ہے، اور اس وقت ہمارے جامعہ کے ساتھ ملحق جو طالبات کا شعبہ ہے، اس میں 180 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان کی تعداد 180 ہے، لیکن وہ اقامتی نہیں ہیں، صبح کو آتی ہیں اور سبق پڑھنے کے بعد وہ چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی رحمتوں کا یہ سمندر بہہ رہا ہے۔ آئیں ہم سب اس جامعہ کے معاون بھی ہیں، اور جو ابنائے جامعہ ہیں، میں خاص طور پر تاکیداً ان سے کہوں گا کہ آپ ہر جگہ پر جامعہ کا تعارف کروائیں، ہر علاقے سے، خاص طور پر جو قرب و جوار والے ہیں، مثلا یہ کمالیہ ہے، ٹوبہ ہے، گوجرا ہے، سمندری ہے، تاندریا والا ہے، یہ جو اس علاقے میں اور دیہاتوں میں جو ابنائے جامعہ ہیں، وہ ہر گاؤں سے، ہر شہر سے جو بچے ہیں ان کو یہاں پر بھیجیں، اور اس عظیم مرکز کو اپنا مرکز بنائیں۔ حفظ کی کلاسیں ہر شہر میں، دیہاتوں کے اندر موجود ہیں، لیکن جب وہ حفظ کو مکمل کر لیں، پھر اس کو دینی تعلیم کے لیے آپ اس صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ کے عظیم الشان جامعہ میں بھیجیں۔ اور پھر آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت یعنی انگلش اور سائنسی علوم یہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرت مولانا صوفی محمد عائش حافظہ اللہ وہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حضرت صوفی صاحب کی دعا ہے کہ یا اللہ یہاں پر دنیا کے کونے کونے سے طلباء کو بھیج۔ تو
اس کا ماضی بھی روشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ بھائیوں کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ ہمارے جو بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے کا امتحان دیتے ہیں، اس میں جو اسکالرشپ لینے والے جو یعنی ٹاپ کر جاتے ہیں، اعلیٰ نمبر لیتے ہیں، ان کو پھر گورنمنٹ اسکالرشپ دیتی ہے، ان کی تعلیم فری ہو جاتی ہے۔ 6 ہمارے طلباء ایسے ہیں جنہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی، اس کے بھی امتحانات دیے، اور ساتھ ساتھ اسکولوں میں اور کالجوں میں امتحانات دیے، اور 6 ہمارے ہونہار بچوں کو اسکالرشپ دیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے۔ تو آپ سب بھائیوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے علاقے میں یہ نشان جامعہ ہے، آپ اس کے معاون ہیں، حضرت صوفی صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں، مستقبل روشن یہ اے بی سی میں صرف نہیں ہے، یہ صرف اسکول اور کالجوں میں نہیں ہے، اور زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں، قبر بھی آپ کا مستقبل ہے، حشر بھی آپ کا مستقبل ہے۔ اگر آپ اس دنیا کی زندگی کو، اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اور حشر والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو اپنی اولاد کو، اپنے ہونہار بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس عظیم جامعہ کے بانی حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے جو اساتذہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، میں نام لے لے کر اپنے اساتذہ کے حق میں، نام لے لے کر، بیٹا بھی آپ کے حق میں، اگر آپ اسکول پڑھائیں گے تو وہ دعا اپنے لیے نہیں کرے گا، آپ کے لیے کیسے کرے گا؟ اللہ کا فضل ہے، میں نام لے لے کر اپنے مرحومین اساتذہ کے حق میں، جتنے بھی ہیں جو اس زمانے میں پڑھاتے رہے، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میں تمام اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انتظامیہ وہ تو انتظامیہ ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھ پر ذمہ داری ہے، اور اساتذہ جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب بھائی تشریف لائے ہیں صوفی صاحب سے، جامعہ سے محبت کرتے ہوئے، آپ سب کی تشریف آوری پر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جامعہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔